चिसोको सुरुवातसँगै गजलडोबामा प्रवासी पक्षीहरूको आगमन सुरु भएको छ। नौका विहार गर्दै यी पक्षीहरूलाई हेरेर घुम्न आउने पर्यटकहरू खुसी देखिन्छन्। यसले माझीहरूको अनुहारमा पनि खुसी ल्याएको छ। चिसोको सुरुवातसँगै राजगञ्जको गजलडोबामा देशी विदेशी प्रवासी पक्षीहरू आउने गर्छन्। गजलडोबाको टिस्टा बाँधमा पनि पक्षीहरूको थुप्रै प्रजाति पहिले नै आइसकेको छ। साँझ बिताउनका लागि राज्यको प्रमुख पर्यटन स्थल भोरेर आलो पनि छेउैमा अवस्थित छ। विशेष गरी चिसो मौसममा प्रवासी पक्षीहरूको उपस्थितिले भोरेर आलोलाई थप आकर्षण बनाउँछ। यी प्रवासी पक्षीहरू दक्षिण अफ्रिका, साइबेरिया लगायत अन्य विभिन्न देशहरूबाट आएका हुन्। प्रत्येक वर्ष चिसोको मौसममा धेरै सङ्ख्यामा पर्यटक प्रवासी पक्षीहरू हेर्न आउँछन्। पर्यटकहरूले नौका विहारको माध्यमबाट पक्षीहरूलाई हेर्न सक्छन्। पक्षीहरूको पहिचान गर्न मार्गदर्शकको रूपमा माझीहरूले नै काम गर्ने गर्छन्। माझीहरूको भनाइअनुसार चिसोको सुरुवातसँगै धेरै प्रजातिका प्रवासी पक्षीहरू गजलडोबामा प्रत्येक वर्ष आउने गर्छन्। पर्यटकहरू नौका विहारको माध्यमबाट ती पक्षीहरूलाई देखेर धेरै खुसी हुन्छन्। चिसो मौसममा पक्षीहरूको आवत जावत बढ्दा पर्यटकहरूको भिड पनि बढ्दै जान्छ। यद्यपि प्राकृतिक प्रकोपहरूको कारण केही वर्षको तुलनामा गर्दा पक्षीहरूको सङ्ख्या केही घटेको छ, तर अब बिस्तारै पक्षीहरूको आगमन बढ्दै गइरहेको तिनीहरूको भनाइ छ। चिसो मौसममा पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्नाले हामीलाई केही अतिरिक्त आम्दानी पनि गराइदिन्छ भन्ने तिनीहरूको भनाइरहेको छ। পাখি আছে গতবার থেকে একটু ওদের কম হবে আর কি। এবার এই বন্যার জন্য জলটা এখনো ঘোলা, পরিষ্কার নাই জল, পাখিটা কম আর কি। এই মোটামুটি ডিসেম্বরের 15 তারিখের থেকে শুরু হয়েছে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ পায় ওরা। আছে যে মনে করেন 10-12 রকমের পাখি যে আছে, যত রকমের আছে প্রায়টাই পায় আর কি, কিন্তু একটু কম। হ্যাঁ বিভিন্ন রঙেরই পায়, একটু কম আগের তুলনায়। যা পায় এখন আছে যা, তাই ওইটা নিয়ে খুশি আর কি। পাখি ডিসেম্বরের শুরুতেই চলে এসছে, তবে অন্যবারের তুলনায় একটু কম আছে, আর কম বেশি টুকটাক সবই পাখি এসছে। এখনও সেন্সিং হয়নি, সেন্সিং হবে সম্ভবত জানুয়ারিতে, তারা ফুল ফর্ম বলা যাবে। ওই মোটামুটি 20-25 রকম দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই দেখছি, দেখে খুব মজা পাচ্ছে, মানে এনজয় করতে পারতেছে দেখে ভালো লাগছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বেশিরভাগ দেখা যায় জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, এদিকে পাহাড়ের থেকে কিছু আসে, দার্জিলিং, সিকিমের থেকেও অনেক লোক আসছে। হ্যাঁ তারা দেখে খুব খুশি পাচ্ছে। হ্যাঁ এবারে তুলনা, কারণ গত বছর বন্যার পরের থেকে মানে তখন তো খাবার ছিল না, ওয়েদারটা একটু অন্যরকম ছিল, আর এই বছরও ওয়েদারটা একটু অন্যরকম। প্লাস গত বছর অনেক পাখি এখান থেকে ঘুরে অন্য অন্য জায়গায় চলে গেছে, এর জন্য জায়গাটা হয়তো বা চেঞ্জ করেছে। হ্যাঁ পাখি আসছে।